Proses persiapan turun ke sawah, guys. Jadi ganyak di maju. Gang. Persiapan turun ke sawah. Itu satu lagi, guys. G600 RD 65 mau turun ke sawah nih. Di situ sawah sih itu, tapi itu bukan di sana turunnya, ntar di sana tuh. Pagel, ini ya, oh, satu kumaha eta? Hai Cila. Abi Pak nu nyokot Pak. Abi nyokot. Abi nyokot. Dan, bantuan lah, bantuan.
Maju. Kayu na bener kayu. Kajong. Nah, sok. Atau rek di. Iya. Oh.